ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତା ଓ ମାନବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ କିପରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସଂସାର ଜଗତରୁ ଋଷିମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାଗଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବଗଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେହି କଥାକୁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରି କିପରି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୀଘ୍ର କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ। ରାମ କୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଏ ତିନି ପ୍ରତିମା, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ବିଜେ होला भोली ब्रह्मा, भक्ति शांति प्रीति मैत्री जगन्नाथ नाम, सतरज तमा हुए कर्म ज्ञान ब्रह्म, श्रीं ह्रीं क्लीं हुए ब्रह्म जगन्नाथ, सर्वछंद छंदहीन सीमाहीन पथ, অনির্বচ নিজ রূপ হুয়র হরি, কি ভাবনা মম অন্তরে বন্নিবি তোহরি। श्री राम कृष्ण सुभद्रा जी ये तीन प्रतिमा, प्रतिमार अर्थ गायत्री भक्तों को कहउचंती। प्रतिमा शब्द को किपरि बुझिबा, परे परम तीरे तितिक्षा मारे मन, यही जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर तीन मन, राम कृष्ण सुभद्रा मन सदा सर्वदा परम ब्रह्म जपुथिबा मन, यही तीन मन ब्रह्म प्राप्त करिथिबा मन, ब्रह्म पादरे जगन्नाथंकर मन सदा सर्वदा रहिथिबारु जगन्नाथ निजे ब्रह्म होइचंती। जगन्नाथ राम कृष्ण सुभद्रा एमानंक शरीरे ब्रह्मर शरीर नाही, एमानंक शरीर अछि, ब्रह्मंक शरीर नाही। जगन्नाथंक शरीर रे हृदय ब्रह्म रहुथिबारु जगन्नाथ निजे दारु ब्रह्म होइचंती। जगन्नाथंकर गोछ मूर्ति परे ब्रह्म को करन्ति स्थापन, तेनु से महत जगतर नाथ पापी तापी उद्धार। जगन्नाथंक हृदय ब्रह्म थिबारु स्वयं ब्रह्म जगन्नाथ होइचंती। बाद तत्वरे निजे ब्रह्म ही ओकार इकार मकार होइचंती।
शून्यवाद तत्वरे ब्रह्म कला बिंदु नाद होइचंती जैन मतरे ब्रह्म पुरुषोत्तम होइचंती बौद्ध मतरे ब्रह्म बुद्धदेव होइचंती शून्यवादरे ब्रह्म निरंजन अनाकार होइचंती सत्य मतरे ब्रह्म तारा काली होइचंती 14 भुवन ईश्वरी मतरे ब्रह्मा सरस्वती होइचंती मो शरीर रे सही ब्रह्म ही थाई मु गायत्री रूप प्राप्त करिछि कौर मतरे ब्रह्म सामकाली होइचंती रक्तकाली होइचंती आउ श्वेतकाली सावित्री बराही मध्य होइचंती जोगवादरे ब्रह्म सर्वत्र सुंदर पुरुष अमानव पुरुष निर्वाण पुरुष होइचंती पंच देवता बादरे ब्रह्म केउ रूप होइचंती शंकर नारायण सूर्य गणेश होइचंती वैष्णव बादरे विष्णु होइचंती निजे ब्रह्म शेषदेव होइचंती सही ब्रह्म गीता बादरे क्षर पुरुष अक्षर पुरुष होइचंती निजे ब्रह्म ब्रह्म बादरे भू भुव स्वः होइचंती एहाकु मानव गण भू भुव स्वः को मानव गण मंत्र रूपरे व्यवहार करुथांती पढ़ुथांती भू भुव स्वः को वेद व्याहुति बोली कहिथांती भू भुव स्वः वेदे व्याहुति बोलांती नमो नमो जगन्नाथ नमो ब्रह्मामूर्ति एही ब्रह्म भगवानंकर कार्य कर किपरि भावरे ब्रह्म को आमे पाइबा आमे जानिबा उचित हेब ए ब्रह्ममूर्ति ही सकल देवता समस्त प्राणीगण समस्त मानवगण वृक्षलता एही समस्तंकर शरीर को एही ब्रह्म ही धारण करिचंती आमे प्रकृति बोली जाहाकू जानिछु आउ मानवर जीवात्मा बा जीवन जीव आउ आत्मा एही दुई रूप मध्य ब्रह्म भगवानंकर रूप प्रकृति और मानवर जीवात्मा मध्य एही दुई रूप ब्रह्म भगवानंकर जो ब्रह्म की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मध्य होइचंती भुव प्रकृति भू ब्रह्म स्वजीवात्मा हुए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बोलाए ब्रह्मा ही समस्त देवता समस्त मानवंकर पोषक अटंती संहार करता अटंती स्मरण मरण ध्यान भयन करता मध्य अटंती एई ब्रह्म को ही भयन करी मानवगण ब्रह्म दर्शन होई पारिछंती ब्रह्मर्षि होई पारिछंती एई ब्रह्म को जपी मानवा गणर पूर्व पुरुष माने ब्रह्मदर्शी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञ होई पारिछंती ब्रह्मा को चिंतिनो मंत्रो ध्यान रे मानव ब्रह्मदर्शी हुए से हु निश्चय ही भव ब्रह्मा को जापिना बुद्धि बाल जल जेते ब्रह्मज्ञ ब्राह्मर्षि पदा पाइछन्ति सते पूर्वा पुरुष ब्रह्मज्ञ ब्रह्मर्षि माने ब्रह्म भगवानंकु ब्रह्मांडर सार बोली कहउचंती परमेश्वर बोली कहउचंती ब्रह्मांडर सार से परमेश्वर विवेक बुद्धि जामति नर जन्म पाई
ଅନ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟୀ ଏକି ଦେଶ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମନ୍ତି ଯେବ ଜନ୍ମାଥାନ୍ତି ଅରୂପ ଅନାଦି ନାମ ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟରେ ରହିବା ଜିଥିବା ଯେତେ ଦିନ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜାତ ହୋଇଛି, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତ କରି ନିଜେ ସଂସାରରେ ଜାତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅଜନ୍ମା କହନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ଶରୀର ନଥିବାରୁ ଅରୂପ ଭଗବାନ କହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କେହି ଜାତ କରିନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମର ଆଗରେ ପୂର୍ବରେ କେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନାଦି ରୂପରେ ମାନବ ପୂଜା କରିଥାଏ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମାର ଧନ, ପରମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ସଚରାଚର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ସମସ୍ତ ମାନବ ଧ୍ୟାନ ମନନ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମଟେ ଜଗତରେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଉପାସନା ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଳୟର ପରେ କାଜେ ରହନ୍ତି, ତା ପୂଜା করে যা ভাগ্য। প্রলয় হইলে সমস্ত আত্মাকু নিজ ঠারে রখিথাନ୍ତି। জগৎ চরাচর দেব মানবর আত্মাকু সে মুখ্য যন্তি। ତାଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ। ଆଦ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଅତଏବ ତାଙ୍କୁ ଅନାଦି ନାମଟି ସାଜେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା, ସମସ୍ତ ମାନବ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେହି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ଆଗରୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା, କିଏ ଆବାହନ କରୁଥିଲା, ବସିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସନ ଦେଉଥିଲା, କିଏ କିପରି ପାଦ୍ୟ ବର୍ଘ୍ୟ ଦାନ ସ୍ନାନ ଆଚମନ କିଏ କରାଉଥିଲା, ତାର ନିୟମ କେଉଁ ଦେବତା ବା ମାନବ ଜାଣିପାରିବ? କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିପରି ପୂଜା କରିପାରିବ? ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ବା ପୂଜା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ନିଜର প্রকাশ হই প্রকাশ করে জগত। আরো কগো মন্ত্র তাকু লোড়াই, নিজে হি সে সুপ্রকাশ।
ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତାମ୍ବୁରାଣ ହେଇଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋରି ଜାଣ ତାର ଦକ୍ଷିଣାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଦିନ ରାତି ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଅନ୍ତମୂଳ ଜାଣ ମିଳେ ब्रह्म प्राप्ति आशा करे जे मानव ताक सिना मूर्ख बोले जिए अद्वितीय ताकु नमस्कार किपरि करिब जन अंतर बाहर सर्वत्र विहार पुण्य विराजित ब्रह्म ब्रह्म द्वितीय नुहे ब्रह्म दुईटा नुहे जगत विश्वरे जेते शरीर देवता राक्षस शिव ब्रह्मा विष्णु मानवर शरीर रे एक ब्रह्मर विराजमान होइछि द्वितीय नहीं शरीर अनेक प्रकार थाए एक ब्रह्म हृदय वास करी थाई समस्ते एक ब्रह्म परिचालित एक ब्रह्म अन्य नाही किए काहाको नमस्कार मध्य तत्वरे बुझिले करी हेब नाही सोहं ज्ञान जार शरीर बाहर शरीर को देखे नाही सर्व परित्याग करी ब्रह्मण पूरे रहे सदा चेई निर्विकार चित्ते ब्रह्म स्वरूप रे ज्ञान करे मने जेहु ताहारी नामटी समाधि जान हे न जानियो छजे जेहु एक नारी निज पति को एक पुरुष को यदि भजन करिब सती नारी होई जीव सत्यर पुरुष मानव कहीं होई पारु नहीं एक परम ब्रह्म को भजन करी पारु नहीं एक पुरुष को जपी सीना नारी सती नारी बोलाइला सत्यर पुरुष हेबा इच्छा करे परम ब्रह्म गोलामाला संसार समस्त भोग वासना विषय त्याग करी एक परम ब्रह्म को जप करे ब्रह्म पुरुष सत्यर पुरुष होई थाई मानव सुख भोग वासना विषय केही छाड़ी पारती नाही रामचंद्र चाहिथिले सुख भोग करिथांती ब्रह्म पुरुष हेबा पाई ब्रह्म प्राप्ति पाई सुख भोग छाड़ी देई ब्रह्म पुरुष होई पारिछंती रामचंद्र मूर्ति चाहिथिले सते सुख भोग करिथांते परा दुखे दुखी असुर विनाशी कहीं दुख सही थांते समस्तंकु ब्रह्म पाइबा को कहीं की निहाती दरकार ब्रह्म न पाइले देवता हेउ बा मानव हेउ मोक्ष पांति नाही मानव देवता पूजा करी जदि मोर मुख्य है मु ब्रह्म प्राप्ति करी बड़े विचार करिब ठेकुआ जहा विचार करिथिला ठेकुआर विचार परी होई जीव ठेकुआ
କିପରି ବିଚାର କରିଥିଲା ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳ ଛାୟାକୁ ଦେଖି ଠେକୁଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବି ଜଳ ଭାବି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଦେବତା ଗଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର କରିବା, ଦେବତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନା କରିବା, ଠେକୁଆ ପରି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଠେକୁଆ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରେ ଜଳ ଜ୍ଞାନ କରି ଜରଣ ପାଇ ସେ ମରି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହି। ଯାହାର ଲାଗି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତାର ଦେହରେ ସେ ରହିଯାଏ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ସତ୍ କଥା। ଦେବତା ଭଜି ଭଜି ମାନବର ଅନ୍ତିମରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ଦେବତା ଦେହରେ ରହିଯିବ। ଦେବତା ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶି ମୋକ୍ଷ ହୁଏ। ଏହି କଥା ସତ। ଦେବତା ପୂଜା କଲେ ମାନବ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଥାଏ, ଏହି କଥା ସତ ଅଟେ। ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ସତ୍ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବିଷୟା ପୂଜା କର୍ମ ବାସନା କର୍ମ ବିଷୟା କରିବାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହିଁ ମନ ନାମ ଧାରଣ କରିଛି। ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ପୁଣି ହୋଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମରେ ସମାନ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏହା ସତ୍। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ପାପେ କର୍ମୟ ନରକ୍ଷୀଣ ମଣ କିଛି ନ ବିଚାରେ ହୃଦେ ଭୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟା ସବୁ କର୍ମ ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କିପରି ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିବା। ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କିଏ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଜାତ ହୋଇଛି ତ କିଏ ବଳେ ବଳେ ଜାତ ହୋଇଛି। ଜାତ ହେବାରେ ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜାତ ହେବା ଶବ୍ଦରୁ ଯ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା। ଜାତ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିବା। ଗମନ ଗମନରୁ ଗ ଶବ୍ଦଟି ପାଇଲା। ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତମକୁ ନାଶ କରିପାରିଲେ ତମରୁ ତ ଶବ୍ଦଟି ପାଇଲା। ନାନାଦି ଦିଗ ଭ୍ରମଣରୁ ନା ଶବ୍ଦ ପାଇଲା। ନାନାଦି ଦିଗରୁ ଥୟ ହେଲେ ସେ ଜଗତନାଥ ହୋଇଯାଏ। ଜଗତନାଥ ଏହି ପଞ୍ଚକ୍ଷରକୁ ସମସ୍ତେ ଭଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଏହି ପଞ୍ଚକ୍ଷରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜପ କରିଥିଲେ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମାତା ଦେରେ ସାପ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ହେଣ ଜାତ ଯଉ ଅକ୍ଷର ତହୁ ଜାତ। নানা দিগ গমি গোক্ষর পুনি পাইল হে জগন্নাথ। তক্ষর তমর লক্ষর নাভেরো থয়র থাক্ষর জন্মে। এ পঞ্চ মিলন অলোড়ায় ধন নারা হস্তে ସୁନାମଣି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହି କଥାକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚକ୍ଷରକୁ ସାଧନ ନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ କଥା। ଏହି ପଞ୍ଚକ୍ଷରକୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଭାବି ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଳିଥାଏ। ପଞ୍ଚକ୍ଷରକୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ମାନବ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚକ୍ଷରକୁ ସାଧନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ମାନବ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଗଣେଶ ବିଷ୍ଣୁ
प्रसाद थाली ଦେଇଥିଲେ। ଗଣେଶ ଜାଣିପାରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାକ୍ଷରକୁ ଜପି ଗଣେଶ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅମୃତ ଲୋକ ଗଣେଶ ହସ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଅର୍ପିଥିଲେ। ସଂସାରେ ଛପନ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ପୁଣ୍ୟ ସେଦିନ ଖାଇବୁ ଭୁଲେ। ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଗଣପତି ମାନବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ପ୍ରସାଦ ନ ଖାଇ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରକୁ ଜପି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜା ଗଣପତି ପରି ପଞ୍ଚାକ୍ଷରକୁ ଭଜନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବୁ। ସେହି ଦିନ ଯୋଗୀ ନିଜ ରାଜା ଭଜି ନ ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ରାଜା ଯେବେ ହାତେ ଧରି ଜଗଥିତେ ଦେଖିଲ ବ୍ରହ୍ମପାଦ। ଜଗତନାଥ ଏହି ପଞ୍ଚାକ୍ଷରକୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତ୍ୟ।